Mhm. Anong lasa? Anong lasa? Banana! Wow. Wala pa. Ikaw, B. Natatawa kasi. Mhm. Mm. Mm. Hold na, hold. Mm. Mm. Wow. Mm. First food. Tulala. Yummy? Tulala. Yummy? Baka ganun ah. Habang sinusubo mo. Ano kayong lasa niya? Mm. Yummy. Mm. Aba. Mm. Para sa sunod, apple naman. Mm-mm. Mm. Yummy banana. Laki ng butas ng ilong ah. Mm. Laki naman. Mm. Hawak na hawak. Wow. Wow. Kwa